जब रब राज़ी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता चलना शुरू हो जाता है और यही उसकी रहमत की पहली निशानी होती है। जब किसी इंसान के लिए हमारे दिल में कड़वाहट आ जाती है तो इसके लिए बुरा बोलना हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं और बुरा बोलने से पहले ये तक नहीं सोचते कि ये वक्त वो हमारे साथ कितना अच्छा था। खामोशी हमेशा रज़ामंदी या नाराज़गी ही नहीं होती, कभी इसका मतलब ये भी होता है कि हम नासमझों के लिए वजाहत की सख्त नहीं रखते। बेहतरीन ताल्लुक़ की सबसे बड़ी ख़ासियत यह है कि वह आपसे इख्तलाफ और नाराज़गी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना और फ़िक्र करना नहीं छोड़ता। कुदरत इतनी परफेक्ट है कि आपके हर अमल का बदला ज़रूर लौटाती है। सकून फ़राहम कीजिए, ये लौट कर आपके पास आ जाएगा। किसी की आंख में आंसुओं का सबब है तो भी इंतज़ार कीजिए। अल्लाह ने आपका दिल टूटते और आपकी रूह को तबाह होते देखा, आपको रोते देखा, आपके आंसू देखे और आपके दिल के हज़ार टुकड़े होते देखे। अल्लाह हर छोटी चीज़ को जानता है। अल्लाह जानता है आप ज़िंदगी में किन मुश्किलात से गुज़र रहे हैं। सब्र करें, वो आपकी मदद जल्द करेगा। तंग दस्ती में सखावत करना, गुस्से में सोच कर बोलना और ताकत के होते हुए माफ़ करना अफजल तरीन नेकियों में से हैं। जिसको अल्लाह की कदर होती है वो बुरे और फोहश कामों की तरफ नहीं लपकता, क्योंकि ऐसी तस्कीन का क्या फ़ायदा जिसे लेकर बंदा अल्लाह को खो दे। दास्तान मेरे लाड प्यार की एक हस्ती के गिर्द घूमती है। प्यार जन्नत से इसलिए है मुझे कि ये मेरे माँ के कदम चूमती है। कनात बहुत बड़ी नेमत है, जिसको मिल जाए वो झोंपड़ी में भी खुश और मुतमिन है, और जो इससे महरूम है वो महल में भी मुतमिन नहीं। या रब हमें आफ़ियत के साथ कनात की दौलत से माला माल कर दे, आमीन। जो खुशहाली और तंगदस्ती में खर्च करते हैं और गुस्सा को पी जाते हैं और लोगों को माफ़ कर देते हैं, ऐसे ही नेक लोगों से अल्लाह मोहब्बत रखता है। देखो, अपने रब से माफ़ी मांगो और इसकी तरफ पलट आओ। बेशक मेरा रब रहीम है और अपनी मखलूक से मोहब्बत रखता है। उसके कुन का वक्त जब आता है तो वो मोड़ते होने लगते हैं जो तुम कभी सोच कर रद्द कर दिया करते थे कि ये नामुमकिन है। खिदमत खल्क, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करना, पड़ोसियों की खबरगीरी करना, ज़रूरतमंदों की मदद करना, दीन की तालीम व तबलीग में हिस्सा लेना, इज्तमाही भलाई के कामों में रज़ाकाराना खिदमत अंजाम देना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फ़रमाया, जो आदमी सब्र इख्तियार करता है वो कामयाबी पाता है, जो जल्दबाज़ी करता है वो ठोकर खाता है। तंग दस्ती में सखावत करना, गुस्से में सच बोलना और ताकत होते हुए माफ़ करना बेहतरीन नेकी है। लोग चाहे कितना भी बुरा चाहें, होता वही है जो अल्लाह चाहता है। जो चीज़ें हकीकत बन चुकी हैं इनको कबूल करना सीखिए, क्योंकि जो हकीकत को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, वो मज़बूत हो जाते हैं। हम अल्लाह की वो तख्लीक हैं जो अपने खालिक की तरफ तब दौड़ते हैं जब उसकी मखलूक हमें तन्हा छोड़ देती है। फासले बिला वजह नहीं होते, रवैयों की दीवार होती है दरमियान। ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए एक छोटा सा असूल अपनाएं। रोज़ाना कुछ अच्छा याद रखें, कुछ बुरा भूल जाएं। आप जैसे चाहें कह कहे लगाएं, रक़्स करें, गाएं और खुश रहें। दुनिया आपको इस हक़ से महरूम करने का कोई हक़ नहीं रखती। ये आपकी अपनी ज़िंदगी है। क्यों खुद पर ये सोच कर जबर करें कि लोग क्या कहेंगे और दुनिया क्या सोचेगी। रूठी हुई खामोशी से बोलती हुई शिकायतें अच्छी होती हैं। शिकायतें हों तो दिल का गुबार निकल जाता है। शिकायतें अगर खामोशी इख्तियार कर लें तो फासलों का सबब बन जाती हैं। एहतराम करें मगर ग़ुलामी नहीं। पलकों पे बिठा सकते हैं तो नज़रों से गिराना भी सीखें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फ़रमाया,
مظلوم اور نمازی کی آہ سے ڈرو، کیونکہ آہ کسی کی بھی ہو عرش کو چیر کر اللہ کے پاس جاتی ہے۔ ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہیں، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں۔ تکبر سے پاک گفتگو، مفاد سے پاک محبت، لالچ سے پاک خدمت اور خود غرضی سے پاک دعا سچے رشتے کی دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کو وقت پر ادا کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور جہاد کرنا افضل اعمال ہیں۔ بس اے رجوع کرنے والو، اللہ ہی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اللہ تعالیٰ پر یقین اندھیروں میں بھی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ انسان لحاظ میں اتنی باتیں اپنے اندر بھرتا جاتا ہے کہ آخرکار ایک خاموش آتش فشاں بن جاتا ہے، جو یا تو خود کو کھا جاتا ہے یا پھٹ کے کسی اور کو۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ بھائیوں نے یوسف کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے، باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی گئی، غلام بنا کر بیچ دیا مگر خدا نے بادشاہ بنا دیا۔ اس لیے لوگوں کی چاہت سے تم پریشان مت ہو، کیونکہ اللہ کے فیصلے اور چاہت ہم سب پہ بھاری ہے۔ فجر کا سجدہ تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ خاموشی ہمیشہ رضامندی یا ناراضگی ہی نہیں ہوتی، کبھی اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ناسمجھوں کے لیے وضاحت کی سخت نہیں رکھتے۔ بہترین تعلق کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ کسی کو نفرت ہے مجھ سے اور کوئی پیار کر کے بیٹھا ہے، کسی کو یقین نہیں مجھ پہ اور کوئی اعتبار کر کے بیٹھا ہے۔ کتنی عجیب ہے نا دنیا، کوئی ملنا نہیں چاہتا اور کوئی انتظار کرنے بیٹھا ہے۔ کیا فرشتے چلے گئے ہیں کاندھوں سے کہ اب لوگ لوگوں کا حساب کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف جاتا راستہ بہت طویل ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے آخر تک پہنچ جائیں، اس کو پار کر لیں۔ ضروری صرف یہ ہے کہ جب ہمیں موت آئے تو ہم اسی راستے پہ ہوں، چاہے لڑکھڑا رہے ہوں، چاہے گڑ پڑ کر آگے بڑھ رہے ہوں، مگر اس سیدھے راستے پہ رہیں۔ انسان کے لیے یہ ادراک اور احساس کافی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہی اقرار غم کا مرہم ہے اور برائی سے رکنے کا ذریعہ بھی۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہئیں۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں، کچھ رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ پریشان ہو، یقین رکھو، جس نے یہ وسیع اور حسین آسمان بنایا ہے، وہ تمہیں بکھرا ہوا اور اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ رب اس سے بہتر تمہاری قسمت میں لکھ رہا ہے۔ اے اللہ، اگر میں لوگوں کو دکھ دوں تو مجھے طاقت دے کہ میں ان سے معذرت کر سکوں، اور اگر لوگ مجھے دکھ دیں تو مجھے طاقت دے کہ میں ان کو معاف کر سکوں۔